তিনি খরকসা তাকফুংনি নক যে আবাহাইকে দুরমার খাইবাই জাকা তিপ্রা মথানি বড় রাवबाय আমুনো তৈ नों খরকসা অরনি চংমারি বাতাইনাय इंगै नों তাম সানানি মুসংসার নাইদে অবত খুব দুঃখজনক ঘটনা মিয়া 30 তারিখ আগস্ট 2021 রবিবার মিয়াও আনুমানিক হরনি 6:30 থেকে 7টানি জড়াও হঠাৎ খাই 15-20 জনানি নেতৃত্বে ও জায়গাও চিনি IMWU ইন্ডিজিনাস মোটর ওয়ার্কার ইউনিয়ন খোয়াই ওয়েস্ট ডিভিশন কমিটিনি সেক্রেটারি বরং গোনাं রতেন দেব বর্মানি নগ ফাই যেভাবে ত্রিপুরা মথানি কেডার বাহিনী সঞ্জিত দেব বর্মা বুফানি বুমুং শশীমোহন দেব বর্মা যুদ্ধেপান বিনি নেতৃত্বে ফাই যেভাবে ও জায়গায় অ্যাটেক খাইকা আবো খুব দুঃখজনক ব্যাপার কারণ ত্রিপ্রাসা যদি জাতি হামক্রাই উংতঙ্গ ত্রিপ্রাসা বা যে কোনো ডেমোক্রেসি গণতন্ত্র জানি জানি হামজামা পলিটিক্যাল চয়েস খ্লাইন মানো কিন্তু অমহাই খ্লাই একজন বরফনি উপর শুধু বনসীমে অ্যাটেক খাইলিয়া বিনি বুফা 70 বছর ওমরনি বয়স্ন বরং গোনাं নরেন্দ্র দেব বর্মানো বক্রব খাটেরি বুফা বিনি বাহানোর জন্য সপা সরকার বিনি বিনিগ্ন লাঠি রিকা অমহাইকে পারানি বরফন ববাইকা আবো তো খুব দুঃখজনক ব্যাপার আবুন বাদে आं अमनो सानानि मुसुंगो जे जों बहायके सन्जित देबरमानो सनाक्त खाइमान कानके काइसा स्कुटी जों मारखा जे स्कुटी न बर खिबै माखारका स्कुटी वो नुखा जे आरो टेम्पोरारि बेनि कागज दंगो आबनि बागै टेम्पोरारि नाम्बार जत किछु दंगो नेम प्लेट खेपाया को हिनपानो आ जागाव सराय नुखा सन्जित देबरमा बुफानि बुं शशीमोहन देबरमा जुद्धेफा आबनो जों सनाक्त खाइमानका आबनि बागै अति सत्ते जे दोषीनो जों निजिनि यागो आइननो पिसायनो हानानि मुचुंया सठिक भावे जे उपयुक्त साजा रिनानि उंथुन ग्रेप्तार उंनानि उंथुन आबनो जों दाबि खालायो एवं जदि 48 घंटानि बिसिङाव बनो ग्रेप्तार खायाखाय पर्यायक्रमे आन्दोलन चलेनाय एवं आबनि एक्शन नानानि बागै जों डिजी থেকে শুরু खालायाखै जों उच्च पर्यायाव अवनतियागै आलोचना खालामो तो अमो हाइख्लाय जे जों नुगै दंखा आं सानामो जों जत मथानि लिडार्स रकि घटना नुगै देतां नुगै देतां साइमानिया नोकना नुगै बाक्सा अनुतप दंगै कतिपय कयेकजन হয়তো বড় হামিয়া কমেন্ট খাইতঙ্গ না অন্তি খাইমানি চাইয়া जोंबो साइजिमाया কিন্তু अमो हाइख्लाय प्रतिदिन इलेक्शन লাই থাকা প্রায় 3 মাস মতো লাই থাকা एडिसिनी चौमारी किन्तु एडिसिनी चौमारी परे ताও बोझे कन्टिन्यू धाराबाहिकभावे अमाइके तंगै तंगै अवनत जों बुकुक बाय प्रकाश खालामैया जे माने बरफनो क्षमा खायथोन होनो आबनि बागै जे दोषी तंगनाय रखनो उपयुक्त साजा रुनानि उंथुन एवं मिया हर एकटा प्राय 12:30 থেকে 1:15 जों पिएसओ थाङै एफआईआर खालायका एवं जे बरफनो जों सनाक्त खालायका जों 6 जनानो स्राय सिनिउइ मानका एवं तै बाकी 8-10 जनानो जों सिनिमानलिया सनाक्त खाइमानलिया आउन बागै एफआईआर कपिओ आपनि सम्मानबायानो नुकबायानो पत्रिकाओ नुगानो साइमानानो अवश्य जे जों सनाक्त खाइमानि जे एफआईआर कपि रुमानि आबनो ग्रेप्तार खालायनानै उंथुन एवं मा खालायनाय आबनो तैयागैनो जों अबनो तैयागैनो चिनि पार्टीनि तरफ থেকে पाड़ा प्रतिवेशीनि तरफ থেকে चिनि खादुमा तंगै तंगो एवं जों अमो हाइख्लाय जे একটা পাড়াও বড়ই চেরাইনি উপরও আপনি সংনুখনা নগ যে একটা অবস্থা সুপার থেকে আলনা থেকে অরও যেভাবে তসনস এবং কয়েকদিন সিগাं অটো ফালমানি কেবল সাইমেয়াংয়া রতেন বাবুনি অটো তংমানি এবং অটো ফালমানি নগদ কেস 85,000 টাকা গডরেজ সুকেসও ফাই খুলগैयाखौै फ्लाङै थांगा आमो हाइ घटना जघन्य घटना जों क्षमा खालायग्ला आबनि बागै थैमा तो जतन वाइसा थैनाय हाइफानो निजिनि जे जन्मगत पाप कर्मगत पाप खालायमानि दङ जदि कर्मगत हाइ खालाय दङखाय ईश्वर बरकनो क्षमा खालायग्ला आबनि बागै जों बरक मनुष्य डेमोक्रेटिनि जे रुल्स नियम कानुन रायदा जे आइन कानुन दंमानि मताबे अनुसारे बनो साजा रेनानै आबनानिखौ